دے رہی ہے کہ آخر یہ لوگ شیر نیپال کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں آدمی مجبوری میں 50,000 روپیہ دے دے اور اگر آپ کی جان بچ رہی ہے آپ زندگی بھر اس کا احسان نہیں بھولیں گے، زندگی بھر اس کے احسان کو فراموش نہ کریں گے، تو سنی مسلمان شیر نیپال کو کیسے بھول سکتا ہے کہ جب علاقے میں پتہ دینے کی سر اٹھانے لگی تو اس کا سرطان شکن جواب دینے کے لیے کوئی اور نہیں آگے بڑھا تھا۔ اگر آگے بڑھے تھے تو مفتی اعظم نیپال آگے بڑھے تھے، حضور شیر نیپال آگے بڑھے تھے، تو کیوں نہ ان کا نام لیں گے؟ ارے ایمان والا اپنی جان سے محبت نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو اپنے ایمان سے محبت کرتا، اپنے ایمان سے محبت کرتا ہے۔ میرے قریب رہیے گا، بول دو مچل کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیسے کے لیے انسان اپنا عقیدہ بیچ دیتا ہے، عقیدہ بیچ دیتا ہے، ماشاء اللہ عقیدہ بیچ دیتا ہے، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح۔ نیپال کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ ارے شیر نیپال پیسوں کے پیچھے نہیں بلکہ پیسہ شیر نیپال کے قدموں کو چوما کر، اس لیے کہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کے سچے ترجمان ہیں، مسلک کے اعلیٰ حضرت کے بے باک ترجمان ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ان کی سرپرستی ہمیں اور آپ کو حاصل ہے، ہمیں اور آپ کو حاصل ہے۔ قریب رہیے گا، میرے قریب رہیے علماء کرام، دیکھیے مٹی جیسی ہوگی وجود ویسا ہوگا، مٹی جیسی ہوگی اشرف بھائی وجود ویسا ہوگا۔ مٹی اگر اچھی ہے تو فصل اچھی ہوگی، مٹی اگر خراب ہے تو فصل بھی خراب ہوگا۔ مفتی رجب علی صاحب، مدینہ کی مٹی میں کھجور پیدا ہوتا ہے، بول دو یار چل کے۔ اگر مٹی بنگال کی ہے اور بنگال میں اگر مالدہ کی مٹی ہے تو آم پیدا ہوتا ہے، اور دیہات کی مٹی ہے تو دھان جنم لیتا ہے۔ مٹی اگر ناسک کی ہے تو انگور پیدا ہوتا ہے، مٹی اگر مظفر پور کی ہے تو لیچی جنم لیتی ہے، مٹی اگر سمستی پور کی ہے تو کھینی جنم لیتی ہے۔ اب علامہ مفتی اشرف رضا برکاتی کی دعا یہ خاص چاہے گا، میرے قریب رہنا تلسیاہی کے مسلمانوں، مٹی جیسی ہوتی ہے وجود ویسا ہوتا ہے، مٹی جیسی ہوتی ہے فصل ویسی ہوتی ہے۔ مٹی اچھی ہے ابو بکر بن گیا، مٹی خراب ہے ابو جہل بن گیا، مٹی اچھی ہے علی بن گیا، مٹی خراب ہے ابن ملجم بن گیا، مٹی اچھی ہے بلال بن گیا، مٹی اچھی ہے طلحہ بن گیا، مٹی اچھی ہے عمر بن گیا، مٹی اچھی ہے عبداللہ بن گیا، مٹی اچھی ہے ابو ہریرہ بنا، مٹی اچھی ہے مالک اشرف بنا، مٹی اچھی ہے ابو ذر غفاری بنا، مٹی اچھی ہے، مٹی اچھی ہے امام بنے، مٹی اچھی ہے امام شافعی بنا، مٹی اچھی ہے امام حنبل بنے، مٹی اچھی ہے امام شافعی بنے، مٹی اچھی ہے امام مالک بنے، مٹی اچھی ہے امام مالک بنے، مٹی اچھی ہے امام باقر بنے، مٹی اچھی ہے اعلیٰ حضرت بنے، مٹی اچھی ہے مفسر اعظم بنے، مٹی اچھی ہے محدث اعظم بنے، مٹی اچھی ہے سرکار تاج الشریعہ بنے، مٹی اچھی ہے حافظ ملت بنے، مٹی اچھی ہے مجاہد ملت بنے، مٹی اچھی ہے حضور شیر نیپال بنے۔ اب مجھے کیا لینے دو، ارے مٹی اچھی ہو، مٹی اچھی ہو تو مدرسہ پیدا ہوتا ہے، اور مٹی خراب ہو تو اشرف علی تھانوی پیدا ہو، اشرف علی تھانوی پیدا ہو۔ میرے قریب رہیے، بول دو مچل کے سبحان اللہ، اور مچل کے بول دو یا رسول اللہ۔ غور کرو مسلمانوں، آج ہم اور آپ اعلیٰ حضرت کے سرسالہ کا اہتمام کر رہے ہیں، سوما ہو مگر آؤ میرے قریب آؤ، بولیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت ابھی پیدا نہیں ہوئی، اعلیٰ حضرت ابھی پیدا نہیں ہوئی، میں اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں۔ کتاب کا نام نوٹ کرو،
किताब का नाम शहनशाह का की आवाज। घर कहाँ है? ये किताब शेख सैयद सालेह कादरी शिराजी की सीरत में लिखी हुई है। शहजान के भाई थी? हाँ? इनका मज़ार राजकोट से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। एक दिन कराची शरीफ में शेख सैयद सालेह कादरी शिराजी अपने बच्चों को दर्स हदीस दे रहे थे। वो तो सुभान अल्लाह, दर्स हदीस दे रहे थे और इनमें गैब मुस्तफा की जब हदीस आई तो सैयद सालेह कादरी शिराजी कहते हैं जंगे मौता का बयान आया, जंगे मौता का बयान आया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देखो ज़ैद इब्ने हारिसा शहीद हो गए, झंडा खालिद इब्ने वलीद ने संभाल लिया। इनमें गैब मुस्तफा पे दलील दे रहे हैं कि मदीना से हजारों मील के फासले पर जंगे मौका हो रही है, मुस्तफा मदीने में मुलाहिजा फरमा रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं। अचानक सैयद सालेह कादरी शिराजी के अंदर अजब सी कैफियत तारी हुई, अजब सी कैफियत, आंखें लाल हो गई, चेहरा जर्द पड़ गया। थोड़ी देर के बाद फिर जब होश आया, फिर अचानक चेहरा, आंखें लाल हो गई, चेहरा जर्द पड़ गया। जब थोड़ी देर के बाद होश आया तो सैयद सालेह कादरी शिराजी मुस्कुराने लगते हैं। आप भी मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। मुस्कुराने लगे। शागिर्दों ने हाथ जोड़ के कहा हुजूर ये जो मंजर मैंने देखा है, मंजर समझ में नहीं आया। आला हजरत किसे कहते हैं? बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत के पैदा होने से 170 साल पहले का वाक़या है। आला हजरत किसे कहते हैं? शागिर्दों से सैयद सालेह कादरी शिराजी ने कहा ऐ बच्चों, मैं तुम्हें इल्मे गैब मुस्तफा पे दलीलें दे रहा था, मगर अचानक मेरे दिल पे इल्हाम हुआ कि सैयद सालेह कादरी शिराजी तुम हिंदुस्तान में रहकर इल्मे गैब मुस्तफा पे दलीलें दे रहे हो, मगर एक ऐसा जमाना आएगा कि एक ऐसी जमात पैदा होगी जो इल्मे गैब मुस्तफा का इनकार कर देगी। मैं ये सुनकर सोचने लगा, ए परवरदिगार, जो मुस्तफा नामक्का की खबर रखता हो, जो मुस्तफा पुरसिरात की खबर रखता हो, जो मुस्तफा कायनात के जर्रे जर्रे की खबर रखता हो, जो मुस्तफा कब्र की खबर रखता हो, जो मुस्तफा लोहे महफूज की खबर रखता हो, आखिर तेरे कैसे कैसे बंदे होंगे जो उस मुस्तफा के इल्मे गैब का के मुनकिर हो जाएंगे। इतने में मुनकिरीने इल्मे गैब की जमात पैदा हो गई। थोड़ी देर के बाद फिर मुझ पर इल्हाम हुआ, ऐ सैयद सालेह कादरी शिराजी, अरे घबरा मत, जब इल्मे गैब मुस्तफा के मुनकिरीन की जमात पैदा होगी तो इसी हिंदुस्तान में एक ऐसा आलिम पैदा होगा जो इल्मे गैब मुस्तफा पर दलीलों का समंदर बहा, दलीलों का समंदर बहा। तो मैं खुश हो गया और भरते जज्बात में कहते हैं ऐ बच्चों, अगर कहो तो मैं उस शहर का भी नाम बता देता हूँ, उस आलिम का भी नाम बता। मैं आपके करीब नहीं आ रहा हूँ, उलमा नवाज रहे मेरे लिए काफी, मगर आप भी बोलो तो नाम भी बता दूं। तो शागिर्दों ने कहा हाँ हुजूर बता दिया जाए। तो तब सैयद सालेह कादरी शिराजी कहते हैं अरे सुनो ना, अरे जिस शहर में वो आलिम पैदा होगा उस शहर का नाम बरेली है और उस आलिम का नाम है मां मोहम्मद रजा खान। जिंदाबाद। भाई टाइम टू टाइम गाड़ी चल रही है, मेरी नजर की घड़ी पे आप लोग बोले सुभान अल्लाह। आला हजरत उसे कहते हैं जिसे दुनिया मानने पे मजबूर कर रहा है, मानने पे मजबूर है। इसलिए कि अरे जब फतवे फेंके जा रहे थे, जब फतवे को बेचा जा रहा था, जब इसको ईमान का सौदा किया जा रहा था,
तब नकी खां के घर में एक ऐसा शहजादा पैदा हुआ जिसने कलम उठाया तो उठाने के बाद दुनिया वालों को कहा, ऐ दुनिया के लोगों, अरे जो मुसलमान होता है वो सऊदी के रियाल पे नहीं भीगा करता, अगर भीगा करता है तो अपना के लाल पे भीगा करता है, कभी ये रोजे जुमाल पे भीगा करता है। और भगतगी के ताबूत में आखिरी की ठोक कर बता दिया कि जो सुन्नी मुसलमान होता है वो दुनिया पार के पीछे नहीं चलता, अगर चला करता है तो हमारे मुख्तार के पीछे चला करता है। मगर जरा सोचो तो जरा देखते चलो, आज ऐसे ऐसे लोग भी पैदा हो गए जो इस की शमों को दिलों से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उसे क्या मालूम, अरे जिस शमों को खुदा बढ़ाता हो उसे कोई बुझा नहीं सकता, उसे कोई बुझा नहीं सकता। मसलक के आला हजरत बराबर और मसलक के आला हजरत के खिलाफ बोलने वाले भी कुछ पैदा हो गए, मगर उसे क्या खबर, सबून से जलने वालों के भूल हो गए। जनाब अहमद रजा का शमा फरोजा है, अहमद रजा का शमा फरोजा है आज, और इसे ये है कि आला हजरत ने अपने खानदान की बात दुनिया वालों को नहीं बताई, अगर बताए थे तो इसके रसूल की बात बताए थे। खुदा और उसके रसूल का तज़किरा किया और कलम उठाया तो लिख दिया, अभी पे या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिक हो, मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहो, गुले ज़ेबा कहो तुझे। आज मैं परे रसूल नजर आ रहा है तो आला हजरत की है, उन्होंने आज मज़ाराती और यहाँ पे चादरें नजर आ रही है तो बरेली के अहमद रजा की है। आज फातिहा खानी और मिलाद खानी हम कर रहे हैं क्योंकि आला हजरत की देन है। बोल दो मजल की, मेरा वक्त जा रहा है और जो ही वक्त बचा है उसी में चंद बातें सुनो। बोल दो सुभान अल्लाह। एक बार अल्लामा मुफ्ती एक बार मैं खुद फंस गया कोडरमा में जलवा आखिरी मुकदमे में तस्दीक करने के बाद जब पीछे पलट के देखा तो मुफ्ती रजब ने कहा तो क्या देखा कि एक शायद दूर बैठे ये सब चले गए चले आखिरी मुकदमे में उसके बाद कोई नहीं, सलाम पढ़ाने वाला तक नहीं बचा। जैसे ही तस्दीक कर हुई जगह कोई पढ़ाने वाला नहीं है, मुझको तरन्नुम से सलाम पढ़ा, मुझको पढ़ाने वाला समझ सकते हैं कि मेरा तरन्नुम में जाता कयामत अभी दूर है, घबराइएगा मत, बोलिए सुभान अल्लाह। मुझको पढ़ाना पड़ा, सलाम पढ़ाया, जलसा कर दूंगा, जलसा वालों ने पहुंचा दिया जंक्शन, गाड़ी आने में 2 घंटा लगेगा। देख लेके मैं खड़ा हो गया अंधेरे में खड़ा हो गया, पता नहीं कहां से हाथ पजामा वाला मेरा पीछा कर रहा है। और ये अगर समस्या है, डसना से ऊपर पहनना चाहिए, जो घुटना से ऊपर पहनने चाहिए। डसना और घुटना में पता नहीं है, 40 दिन में नौकरी हो जाएगा तो यही सब होगा, यही सब होगा। एक आदमी अपनी बीवी को बेतहा माला वालों ने कहा क्या है मार रहे हो, 7 दिन से कहा तेज नहीं गए, तुमको पता नहीं औरत को दाढ़ी नहीं होती, क्या मालूम है, फिर क्या मार रहे हो, ताकि कम से कम नियत का तो सवाल